Unboxing kami pengrang daw. May bostu maza bostu. Niyang bomo. Nama namjama. May bostuan cem maza bostuan cem. Daw khuli minyo sama isenok mo. Nama nam go pasok ba ma, nam gija ka pasok ba ma. Khuli niyo sa maisenok mo. Tek lihat yang ibu wai hai may nakapabustuan to kira bikas tak pelati deh Saan mak macam mana kau satu? ada sambri untuk batuk na kain itu Kawal kende. Ya kawal kende. ठीक ठाक kan sok ba mayra bostura Nina dah sah ayat. Kalinya. Tekin ya sama sigen. oh bang ada Ah. Ini kata sana sih. yo hamsak kerjanya bang Ini cak. Ini. jacok Cak cok ni cak. Mereka kau klip saya. ay da tekin yung sama isya ko deh Tekin itu. Jadi cak cok. maksudnya har pengrang yan ibu mo nama namja antang deh namin kay mo nasi mo namin kaman kerja akan po ya oleh may kondo narak kanok kadang sa kadang ani kadang ketam kadang beri dong mo nama deh namain kon namna keton kayaknya mo maksudnya deh pit karang deh main merekan mga mazarekan mga maisya mo deh ay pit karang ko ba may sukat tujok mo pit karang agre video ro kan nimang na sukat sa ha kale pit karang menarok sa may sukat ajok mo ay na si mana dukat sa may sukat tingin mo jap ko ba jap niya ka na ikan mo hansang de tip top ning apa ning puljok may kuha kan kuna pengrang mo bagaimana dalam video dia langsung makin more pengrang mungkin pasakan dikon betul be mo bye bye